close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दर्शक बंधु मु आपनकर आबिद भाई आशा करुच्ची मैंने समस्ते भलर थे सेमती भलर था आपण मत मु आपनकर आबिद भाई मत आप बहुत भल पाए सब दौरान सेमती दौ था आमर आज बजेट व्हील्स आउ गोटे स्टॉक वीडियो आम आपण नहीं आसचु आम देखा कौन कौन स्टॉक आम पाखे थाए आमितिया गाड़ी आम पाखे सब आवेलेबल आपन को मिल पार आमितिया आम आम आपन को प्रोवाइड करुचु गाड़ी कौन कौन ऑफर रोचे आमर बजेट व्हील्स आमर लोकेशन जानवा हेले जटणी आप जटणी रथीपुर लोकेशन नियर चैन क्लब आपड़ जदि आप लोकेशन न पाउछंती ताले आपण गूगल मैप रे सर्च करके आसीपारे जेहेतु आमर आगु ये चैनल ना था आसिया मोटर्स तो से लोकेशन आसिया मोटर्स लोकेशन रे आपन को गूगल मैप रे लोकेशन मिल जाव फॉलो करके आप आसपारे जदि ना जानी पारना ताले आपण आमको स्क्रीन रे दिया होता नंबर रे आपण कांटेक्ट करंतु निहाती आमे आपण को लाइव लोकेशन शेयर करूँ प्लस आपणकर रहा आपण केमिति आमठू परचेस करेंगे गाड़ी आमर सेम डे इंश्योरेंस ओनरशिप आम आपन को प्रोवाइड करुचु ऑफर जानवा हेले आमर हेलमेट आप प्रति गाड़ी आपन को हेलमेट आम आपन को प्रोवाइड करुचु प्लस आपन को फ्यूल भी आम आपण घर पर्यंत दबा जावा पर्यंत आम आपन को प्रोवाइड करुचु एटा आमर बजेट व्हील्स रो सबुदिनिया ऑफर आउटा ये ऑफरटा सबुदिन आमर चालुची आसतु आम आमर स्टॉक आम कौन आपण नहीं आसचु लो बजेट रे भी भल गाड़ी अच्छी जमी आपन डिलक्स स्कूटी गोटे अच्छी डिओ गाड़ी बाकी आपन स्प्लेंडर रो220 रोपन चारोटी गाड़ी आम आपण नहीं आसचु स्टॉक आसतु देखा आम फास्ट गाड़ी रमर डिलक्स एचएफ डिलक्स रहा BS4 गाड़ी अच्छी जमी आप सब डिमांड करती फोन फोन कर पचारती आबिद भाई आम डिलक्स डिलक्स आमको दिंतु BS4 गाड़ी एटा आपनकर डिलक्स अच्छी BS4 मॉडल अच्छी 2013 अच्छी फर्स्ट ओनर अच्छी गाड़ी ओवरऑल भल अच्छी छोट मोट काम जहाँ था सब मुझे करदे आपन को गाड़ी बहुत बढ़िया रहिबो गाड़ी किसी असुविधा नहीं गाड़ी आप भरोसा नेबे चलेबे गाड़ी किसी एने काम ना छोट मोट काम जहाँ था आम करदेचु आप प्राइस उपर कथा हेले मात्र 30,000 टंका यार प्राइस अच्छी ता दिए भी नेगोशिएबल जदि छोट मोट कौन करें निश्चय निहाती करी आपण मानी आसिकी भिजिट करूँ ता भीतर भी ऑफर सब रमर जमतिया हेलमेट तेल थाए इंश्योरेंस ओनरशिप थाए से आपण को आम तरफ से फ्री थाए 2013 एचएफ डिलक्स BS4 मॉडल आउ बढ़िया गाड़ी कंडीशन अच्छी मात्र 30,000 टंका रेट अच्छी आसतु भिजिट करूँ आ गोटे कौन छोट मोट हम भी तादेह करी निहाती करी आसिकी भिजिट कले जानीपर आ गए डिओ 2014 स्कूटी अच्छी होंडार डिओ रहा बहुत बढ़िया कंडीशन में अच्छी गाड़ी छोट मोट कम जहाँ अच्छी आम से करदेबू जदि ना आप भिजिट कला भितर जब आम कम न हो जदि आप बुकिंग करके आमको 2-4 दिन समय देते आम से अपडेट करके आपको देवु आ गाड़ी बढ़िया गाड़ी अच्छी फर्स्ट ओनर गाड़ी भी बेसी चलनी आज्ञा 18-19 हज़ार किलोमीटर आज पर्यटन चलती स्कूटी गाड़ी आ बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी सेमती आप आसला भी आप माने भावेनि जे कि आमको मिछ कहीकि आमको डाकिले कि सेमती ना आप आसिक भिजिट करूँ 2014 गाड़ी अच्छी फर्स्ट ओनर प्राइस उपर कथा हेले 30,000 टंका प्राइस अच्छी आसतु आ छोट मोट कौन जब नेगोशिएबल जब मो आड़ू मुझे निहाती करी ता भीतर जमी आम ऑफर थाए से ऑफर भी आपको प्रोवाइड करा आ गोटे देखा आसतु हीरो स्प्लेंडर स्प्लेंडर प्रो रमर बढ़िया मॉडल अच्छी सेल्फ अच्छी BS4 गाड़ी अच्छी देखो गाड़ी बढ़िया ओवरऑल बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी देखो भाई की कहि पूरा गाड़ी पूरा कंप्लीट वीडियो बुले देखेबे
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଆଗ ଚକରୁ ପଛ ଚକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓଭରାଲ୍ ସିଟ୍ କଭରଠୁ ଧରିକି ପୁରା ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେବନି କି ନାଇଁ ଆବିଦ ଭାଇ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବୁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଓରିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲେ 2015ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 40,000 ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଫର୍ ଥାଏ ବଜେଟ୍ ହୁଇଲ୍ସର ସେମିତି ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନିହାତି ମିଳିବ। କିଲୋମିଟର ବି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିଲୋମିଟର ବି ବେଶୀ ଚାଲିନି, 49 ଚାଲିଛି ଜେନୁନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2015 ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ 49 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, କିଛି ଚାଲିନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ବି ଆଣିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ମେକାନିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ ଅଛି। ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ଆଣିକି ମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସିକି ବି ଚେକ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିନି କି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଲାଗିବା ପରେ ଖରାପ ଅଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ଆଣିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 220, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି। 220 ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଡୁଆଲ କଲର୍ ରହିବ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଗ ପଛ ଟାୟାର ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ କରେଇ ଦେଇଛି। ଓଭରାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାର୍ଜ ଆମ ଆଡ଼ୁ ସେଇଟା ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ରଖୁ। ସେମିତି ବିନା ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦେଉନୁ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ବାକି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲେ 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ୟାର ରହିଲା 55,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଅଫର୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳିବ। ଅଫର୍ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆମଠୁ ଗାଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେମିତିଆ ସ୍କୁଟି ଆମ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ଏଣ୍ଟର୍କ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିଆ ଜୁପିଟର ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ପଲ୍ସର, ଡିଲକ୍ସ, ଗ୍ଲାମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି। ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି, ଇଏ 4ଟା ଗାଡ଼ିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ, ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମକୁ ନିହାତି ଫୋନ୍ କରିକି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ଟା ରଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, 4ଟା ଗାଡ଼ିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଟା ଆମର ବଜେଟ୍ ହୁଇଲ୍ସର ଏଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଏଟା ଆମ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।